चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने। इनोवेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंधु में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, कहाँ से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने इंडिया को एक और सरप्राइज दे दिया है। मोदी सरकार पर वाजे कर दिया गया कि हम जारियत या अग्रेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भारत का नक्शा तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत इस बार समुद्री महाज से पाकिस्तान पर हमला करेगा। पाकिस्तानी इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बहुत ही स्ट्रांग और तगड़ी इंटेलिजेंस मौजूद है कि इंडिया समुद्री महाज से पाकिस्तान पर हमलावर होगा। अजीत डोवल, जो खुद को इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहलवाते हैं, उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान को सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी एजेंसियों और इदारों को इंडिया के हर कदम का मालूम होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा पीछे अगर चलें तो पाक फौज के साबिक तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट से पहले यानी पुलवामा ड्रामा के बाद जब भारत ने नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो एक बात कही थी, हमने 70 साल में सिर्फ आपको पढ़ा है और हम आपको सरप्राइज देंगे। दोस्तों, इसके बाद मुसलसल चाहे वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हो या फिर ऑपरेशन सिंधु या ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को पे दर पे ऐसे सरप्राइज दिए हैं कि मोदी सरकार चकरा कर रह गई है। मार्का हक को ही ले लें कि पाकिस्तानी हैकर्स ने ऐसा कमाल दिखाया कि इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल फायर करने वाला सिस्टम ही हैक कर लिया। अब भारत पाकिस्तान पर ब्राह्मोस मिसाइल फायर कर रहा था, लेकिन वो या तो मशरकी पंजाब यानी इंडियन साइड वाले पंजाब में गिर रहे थे या एक मिसाइल अफगानिस्तान में जाकर गिरा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी चीफ और टॉप जर्नलों की मीटिंग की ऑनलाइन मीटिंग की तस्वीर भी जारी कर दी गई कि हमें सब कुछ मालूम है, आप क्या करने जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। खैर, अब मोदी एंड कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस देख लिया कि कैसे पाकिस्तान फिजाइया ने फौरन राफेल गिराए और पाकिस्तान आर्मी ने LOC पर इंडियन चेक पोस्टों पर कहर ढाया कि ज्यादातर चौकियों से इंडियन फौजी या तो भाग गए या फिर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए। मार्काए हक के दौरान पाकिस्तान नेवी को अपना जोरे बाजू दिखाने या आजमाने का मौका नहीं मिला था और शायद मोदी को यही गलत फहमी है कि हमारे पास राफेल है, लिहाजा हम पाकिस्तान पर समुद्री महाज से हमला करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए समुद्री महाज पर भी ऐसा शानदार सरप्राइज तैयार रखा है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो न सिर्फ भारत का गुरूर INS विक्रांत डूबेगा, बल्कि ऐसी तबाही मचाई जाएगी कि हिंदुस्तान गाजी और हंगूर को भूल जाएगा। पाक बहरिया ने न सिर्फ विक्रांत को डुबोने या तबाह करने बल्कि भारत की मुंबई समेत अहम बंदरगाहों की ईंट से ईंट बजाने की भी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान बहरिया ने मुकामी सतह पर तैयार की गई नई फ्रिगेट की न सिर्फ रूनुमाई कर दी है बल्कि इससे मिसाइल फायर करके दुश्मन को बता दिया है, ज़मीनी, फिजाई और बहरी हम तमाम महाजों पर तैयार हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी के सरप्राइज पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करें कि इंडिया इस वक्त अपनी सर्वेलेंस, अपनी सरगर्मियां, अपना मिलिट्री ब्लड अप ऑल टाइम हाई तक ले जा चुका है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जो GPS जैमिंग है वो भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में GPS जैमिंग बहुत ही अहम और नाजुक मरहला होता है। ये इंतहाई तशवीशनाक है, जिससे ये बात सामने आती है कि भारत मुसलसल आग से खेल रहा है और इस नाजुक वक्त में कोई छोटी सी गलती भी पूरे खित्ते को जंग में झोंक देगी और फिर वहाँ से वापसी मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। दोस्तों, पाक भारत सरहद पर जितने भी रीजन्स हैं वहाँ GPS जैमिंग बहुत ही ज़्यादा शदीद हो चुकी है। GPS सिग्नल्स नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। चोटी के दिफाई तजियाकारों का कहना है कि GPS सिग्नल्स की जैमिंग का मौजूद लेवल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर देखा जा रहा है। ये आखिरी बार मशरिक़ वुस्ता में देखा गया था, वो भी तब जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। लेकिन इसराइल के ईरान पर हमले से पहले इस लेवल की GPS जैमिंग थी जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के करीब देखी जा रही है। आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि इस वक्त सरहदों पर एयर एक्टिविटी इस कदर बढ़ चुकी है, दोनों मुल्क इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स को एक्टिव कर चुके हैं। इस सब में ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने हैं। पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि वो इश्तियाल अंगेज़ी, लड़ाई या जारियत नहीं चाहता, लेकिन जारियत करने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के सरप्राइज़ की। आपको बताएं, पाक बहरिया ने जदीद तरीन स्मैश सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस जनाब फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया। फ्रिगेट साइज़ का जंगी जहाज़ बहरी जहाज़ की एक किस्म है जो आमतौर पर
100 سے 150 میٹر لمبی ہوتی ہے اور اس کا وزن 2000 سے 4000 ٹن کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ بحری جہاز اپنی استعداد کے لیے جانے جاتے ہیں اور مختلف مشنز کو انجام دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، جن میں سطحی جنگ، اینٹی سب میرین آپریشنز اور فضائی دفاع شامل ہیں۔ اس فریگیٹ کو جدید بحری جنگ کی تمام ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جہاز سمندری، فضائی اور آبدوز مخالف کارروائیوں میں بیک وقت حصہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس فریگیٹ کی سب سے نمایاں خصوصیت پاکستان میں تیار کردہ اسمیش سپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے، جو زمین اور سمندر دونوں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بھارت کا INS وکرانت کھلے پانیوں سے پاکستانی حدود کی طرف بڑھتا ہے تو یہ فریگیٹ نہ صرف ان میزائلوں کے ذریعے سمندر میں موجود وکرانت کو نشانہ بنا سکتا ہے، بلکہ انڈین بندرگاہوں پر موجود اہداف کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس فریگیٹ میں نصب میزائل میچ 2.5 سے زیادہ رفتار یعنی تقریباً 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ پر پرواز کر سکتا ہے اور 350 کلومیٹر تک کے فاصلے پر اہداف کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس میں مینووریبل ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جو میزائل کو دوران پرواز اپنا راستہ بدلنے کی صلاحیت دیتی ہے تاکہ دشمن کے دفاعی نظام سے بچتے ہوئے ہدف کو درستگی سے نشانہ بنایا جا سکے۔ یہی خصوصیت سمیش میزائل کو خطے میں گیم چینجر قرار دیتی ہے۔ ناظرین، جناح کلاس فریگیٹ میں ایک ورٹیکل لانچ سسٹم VLS بھی نصب کیا جائے گا، جو مختلف قسم کے فضائی اور بحری میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز میں جدید توپ خانہ، قریبی دفاعی نظام، جدید سونار سسٹم اور تارپیڈو والا لانچرز بھی موجود ہوں گے، جو آبدوزوں کے خلاف دفاع فراہم کریں گے۔ گزشتہ سال نومبر میں پاکستان نے سمیش میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جو ذوالفقار فریگیٹ سے کیا گیا تھا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد پاکستان اس میزائل کو اپنے موجودہ بحری جہازوں پر بھی نصب کر رہا ہے۔ جناح کلاس فریگیٹ کی شمولیت کے بعد پاکستان نیوی ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی۔ جدید میزائلوں، سینسرز اور مقامی انجینئرنگ کی بدولت یہ جہاز پاکستان کی بحری سرحدوں کے تحفظ اور ہندوستانی سمندر میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اس فریگیٹ کو لانچ کرنا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو بھارت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ ناظرین، یہ فریگیٹ اور سمیش میزائل صرف ہتھیار نہیں بلکہ پیغام ہیں کہ ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، مگر جو ہماری سرحدوں یا امن کو خطرے میں ڈالے گا اس کا جواب دینے کی پوری صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تیاریاں دشمن کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ حملے کی صورت میں ہمیں جلد اور مؤثر رد عمل دینے کے قابل بنانے کے لیے ہیں۔ تکنیکی ترقی، مضبوط نیوی اور ہوشیار انٹیلیجنس نے پاکستان کو وہ قوت دی ہے جس سے کوئی بھی معاملہ دباؤ میں آ کر حل نہیں ہوگا۔ اس فریگیٹ لانچ کے ساتھ پاکستان نے مودی اینڈ کمپنی کو دو ٹوک لفظوں میں پیغام دے دیا ہے کہ اگر انڈیا نے دوبارہ کوئی جارحیت کی غلطی کی تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔